جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي كتب الوجود لباقه وكتب الفناء على جميع خلقه الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم وحد صفوف المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو أنكرو لمن كلب لك فني نيني لا يرلم بلبلي نيني راندفو بلبلي domi alaw taala ka jonsenmaw ala ɲasaranya jon benana kana illa ka fo arjine dondala neni eye ala miiri dɔɔni jama minu kɛtɔ i yɛrɛ yela arjine dondala yalaw neni est-ce que anw bena an yɛrɛ ye ninu cɛma mais an faw ani an baw jana an y'an yɛrɛ ye fɔlɔ arjine dondala kɛwaliw ni baara min b'a to alaw taala bɛ nin lanɔgɔya an ye an bena jigi dɔɔni fɔlɔ ka kuma olu kan adamaden yɛrɛ fɔlɔ i ma sa fɔlɔ est-ce que e b'a dɔn k'a fɔ ko e bɛ don arjinɛ kɔnɔ wa o fana y'a tama ɲininkali ye est-ce que nin dɛngɛnɛya bɛ e la wa est-ce que nin hakilinata bɛ e la wa k'a fɔ ala la
ne dani mala ka fo nin sala medo arjina kono doni Allah taala sona ala ye nyasigi min ke ka ka jonsen mo kono ka soro masa folo ni yella yuru belebele ka bo Allah taala yoro la yuru belemba Allah taala ka jonsenima mo munu silana ala nye mo munu ya fo ala ye mo munu diena ka kuto Allah taala koso ni nunu sabatila o ka saya la fenka tumana mina o ka karfa menam nola o ni bebo o fari la domi o lanimo ka dayoro la domi demaya kanimo ko lamini Allah taala be akam meleka belebele min chika na nabe fama ko malakul maut ni meleka abena na kana Allah taala ka karfa mi niye abena kana nin karfa samando min ka buila niye Allah taala ka jonsen manye niye ma berebere ni ya fo alay ka ke alay ala ko ka be la yuru belebele tayi ama yara soro folo arjina dondala le me e ka arjina kono do be garantie kabini bi ka saya la fenka sikatala oui tes derniers instants, tes derniers moments. Il l'anime ka saya la finka. Certes, ton paradis est garanti et Inch'Allah, slagnatima jorotima. On se pose cette question-là. Est-ce que quelqu'un qui est toujours dans ce bas monde-là, comment est-ce qu'il peut se sentir, il peut se voir parmi les habitants du paradis? Certes, moi comme toi, quand Allah nous tanga saya la finka, ni arjono kono denye wala mete arjono kono denye. Allah Ta'ala yokofi ame segi kana Qur'an sen mamba kono ka Allah Ta'ala kuma kanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun illa mawatimi ki yere arjina dondala kabini ka saya la fenka ni Allah Ta'ala sona ibi yere arjina dondala ni jonsen mawye Allah Ta'ala ko innal ladhina qalu emin kanime ka foko ala ka son ala ye ka Allah Ta'ala kan nyamar yaw laburi yere kan ki yere ceja nyaka bo ala sobaruma ala ko innal ladhina qalu rabbuna Allah kum ma minu ya foko ulutiye Allah Ta'ala o yo ka ko bedi ala ma flanga fuyato donina uluma murilo olu kanime ko kanyana maya beta kadi Allah Ta'ala lema o fota no ketawla Allah Ta'ala ko sikatala e mama yene Allah Ta'ala ki maye kane ala ki tigi ifana ya donc afo ko ni saya be sima domi ki lani tu ka saya la fenka ala fana ma yere la yale ala min ke itigi afana men itigi ya yere la kabini lani me saya la fenka subhanallah mama ya fo alaika ke Allah Ta'ala ti labla ako mamunu yene Allah Ta'ala ko fo minu sonane Allah Ta'ala minu ye tawhiduta minu ye ala nyasaranyata nonu lanimo kala yoro labana thumma istaqamu o klena o kanyana maya kewali bela o yene Allah Ta'ala ko tikiye o mada o kewalu la o slana alanya o klena o ka kewali kelengele nambela Allah Ta'ala ko ka fana mel la yurudo kere awiye isawati ati labla al nibi kelenela ibe tu kono wala mebe wale kono mani te ñoŋo fe wala ma ibe accident yere bonda le gono wala ma ibe kanga to jile la wala ma ta yere le ika bonjeni ala ko ni wati la inni temne la nyasima accident bolo mawa jiyi kala isata wa tasma kala isata wa bana le kala isata wa illa ni me saya la fenega ala Ta'ala ko kwa kenime ka nyasigi nyuma ke ki makono saya wati nyasigi manu ala Ta'ala ko tatanazzalu alayhimul malaika malaka obe sinka jigi nyonko komi sanji be jigi tomi malaka jollo ala kelempe le bo dalo ala le baka malaka uchi karama sera sato accident ni wati nyonala karama sera bena to jila ni yera lani maka banan la fenka tumaro atena bolala anni kakanga mnala ne ala Ta'ala yefe awye jigi awye nakana Allah sawa islamo ni wati ni dogo ko dogo ni belebele ala keleme mindo anaba kam meleka minu chiko yena ni bara laburi ika ebe meleka uye obe sinka jigi nyonko meleka ubena meleka chama meleka ubena kana mufiye alla takhafu ala Ta'ala an chile kana fiye illa ni mella yoromina wala ma accident mi mena na keniyeni wala ma be kanga to jila ala ko kana fiye ki kana slanya boy busukuna muslanya do nin sala mumemma korona
ala ko ko ye o silanya bo i yɛrɛ la sika t'a la ala taala ko ko a kɛni bɛ ka arijinɛ le kɛ ɲɛsigi ye k'i ma kɔnɔ alla takhafu ja e sa waati ja mɛlɛkaw bɛ na ka kuma n'i ye ka assurance d'i ma ka garantie d'i ma i bɛna sa sisan sika t'a la mais ja n'i ye sa fɔlɔ arijinɛ min n'a ka di ye i silanni bɛ jahanama min ɲɛ jahanama silanya o bɔ i yɛrɛ la o bɔ i dusukun na pewu ala taala ko ko k'a f'i ye silanya bɔ i yɛrɛ la i taatɔ fa min fɛ n'i ka hɛrɛ le dayɛlɛtɔ donc i tɛ taa nin yɔrɔ la ɲasi ma ka silanya to i dusukun na mɛlɛkaw bɛ na ka nin kuma f'i ye silamɛw nin ye saba belebele ye nin waati la a bɛ adamaden ye a bɛ kan ka wasi a bɛ kan ka wosi a bɛ kan ka wasi dɔgɔtɔrɔw kɔnɔna fili la famuw kɔnɔna fili la bɛɛ yɛrɛ jɔrɔnin bɛ bɛɛ kɔnɔna fili la mɔgɔ min kɔni lanin bɛ a layɔrɔ la saya lafɛn kan a ka kalifa bɛ nana a sabanan o ka bon n'a bɛɛ la k'a fɔ nin ye subhanallah mɛlɛkaw bɛ na k'i lasawa k'i kana silan i kana jɔrɔ a sabanan wa abshiru bil janna aw ye aw yɛrɛ lasawa ni ala taala ka arijinɛ so ye ala ko ko k'a f'i ye ko so min bɛ makɔnɔna o ka fisa ni duniya so nin ye i bɔtɔ duniya so min na denbaya minnu to t'i kɔ jɔrɔ minnu b'i la silanya minnu b'i la k'i yɛrɛ seniya ka bɔ nin bɛɛ la ala kɛni bɛ ka ɲɛsigi min kɛ k'i makɔnɔ i ye sawa n'o ye tu vas quitter ce bas monde e bɛ na nin duniya t'i kɔ i kɔfɛ sɛgɛ so le hami so le jɔrɔ so le silanya so le mais ala kɛni bɛ ka so min kɛ k'i ɲɛsigi n'a bɛ fɔ a ma ko arijinɛ ala taala ko ko k'a f'i ye k'i yɛrɛ lasawa ka bɛn so ka taali ma bilahi ni ala taala tun ma nin kɛ gundo ye ni adamaden ye min bɛ kan ka sa ni nin tun yirala adamaden na maa minnu bɛ sawa k'o lani to ka saya lafɛn kan ko minnu fɔla o ye layiru minnu tala o ye silamɛw nin ye ko makabaninba de ye dɛ imaginons tu es là tu as fait toute ta vie en train de faire la prière ainsi que le jeûne et en même temps tu te poses la question est-ce que cette prière que je suis en train d'effectuer, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut cette prière-là? Tu te poses la question, le jeûne, le pèlerinage, le sacrifice, le fait que je fournis des fois, je fais beaucoup pour Allah. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala accepte tout ce que moi je fais? Donc, même un croyant aussi se pose cette question. Mais Allah ben nana le kana ni ningali ni joro ni sika ko ka bebila ko ki la sawa ko nyasigi do bi ma kono na be fo soni ma ko Allah ta'ala kan nan ko so. Somi Allah Ta'ala kodi allati kuntum tu'adun ala ko kwa kenime ka somi ken la yusoye na ya la yurutaye kabini ebi ka saya la fin kan ika arjina ko confirmer la mais quelqu'un qui a déjà reçu la bonne nouvelle qui sera au paradis, est-ce que cette personne il va avoir peur de la tombe? Non, déjà il a cette certitude qu'il est parmi les habitants du paradis. Donc la tombe, tout ce qui concerne la tombe, châtiment de la tombe, chez lui, ce n'est pas un problème. Déjà, lui, il a la certitude, il a reçu la bonne nouvelle, il sait qu'il sera au paradis. Donc, concernant sa deuxième vie, qui est Hayatul Barzakhiya, il est heureux pour affronter cette vie-là, parce qu'il sait très bien que quelqu'un qui rentre au paradis, pourquoi avoir peur de la tombe? Donc, ni ne venana kanafati la moye, kanasla. Kana joro Allah Ta'ala kanime ka nyasigi ma ke ki makono alhamdulillah rabbil alamin la yuru min taliye ala ko kana la yuru fi donc nin tigi Allah Ta'ala ya ka karfa senmam nala an ni senman tala Allah Ta'ala fe Allah Ta'ala bana kan nini sebe ilijina kono kunyuma kelaw to kunyuma kelaw ka baraw be sebe gafe belebele min kono ni ala kanime ka Allah tanga ni melekaw kanime ka asiriya ele ka baaraw bɛɛ bɛ taa ka taa sɛbɛ o kɔnɔ ka d'a kan ala diyɛni ma ala sɔnni ye i fana bɛ arijinɛ kɔnɔ e ka mɔgɔ bɛ kasi la dɔw jɔrɔnin bɛ ala anw fa ka kiti bɛ na kɛ di anw ba ka kiti bɛ na kɛ di o bɛɛ n'a ta i bɛ arijinɛ kɔnɔ o bɛɛ n'a ta badenw bɛ duwawu kɛli ye subhanallah i denw bɛ duwawu la badenw nana i ka sobondaw la o bɛ duwawu kɛli ye nin bɛɛ la k'a fɔ ni ne bɛ dɔ fara e ka nɛɛma n'i ka arijinɛ kan non seulement tu es parmi les admis et aussi duwawu fana kɔtɛ tigɛli ma ka d'a kan ye Ala Ta'ala ka diina nin kɛ ko ɲuman na i fana ye ko ɲumanw le to i kɔ ko ɲuman minnu fana to i kɔ olu fana bɛ hɛrɛ hɛrɛ kɛ ka na i ma a bɛɛ la k'a fɔ nafa bɛ s'i ma tu es parmi les admis
duwawu fana min nana waati bɛɛ ka dɔ fara sika t'a la même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été interrogé par ses disciples yala ala kɛra ni e sala k'i kolo mugumugu ni anw ye salatu kɛ est ce que a nɛɛma bɛ s'i ma wa kira ko ko anw ye nabi ɲumanw ni cidenw de ye anw kolow tɛ mugumugu aw bɛ duwawu min kɛ a nɛɛma bɛ se an ma malgré le prophète il a été pardonné par Dieu. Il est parmi les habitants du paradis, mais duwawu min bɛ kɛ salatu min bɛ kɛ ne ni e bolo dakuru ɲa kelen salatu Allahumma salli ala Muhammad n ye min fɔ sisan a nɛɛma bɛ se ala kɛra ma a bɛ dɔ fara a ka nɛɛma kan a bɛ dɔ fara a ka hɛrɛ ni kayira kan donc an ka sayafero an ka su an bɛ duwawu k'o ye ni Alahu Taala sɔnna sika t'a la o fana bɛ dɔ sɔrɔ nin nɛɛma la alhamdulillahi rabbil alamin. Elle la sawala kaman kabini be salawati mina kibe do arjina kono mais wallahi ni ala tun sela kadien ka hera min ko foliye ele yese hera ni baro la sela ikasomoma aw ye joro dabla aw ye kasi dabla aw ye hamin dabla ala ye nyesigi dine ma min fanga kabo katmeni beka mawbe kasi ka sukoya la bebe kasi ni kono natale kasi mi meka subundala hina kasi le hina fanata ko foira. Est-ce que on fa wala ma on ba wala ma on koro min banani est-ce que Allah Taala bena hinala est-ce que abena do arjina kono est-ce que ay barangma mi keni barangma be sala do la arjina kono bebe kasinole do taye minyi alele tun jone menanye do taye minyi alele tun singitu do taye minyi olu yere bi makarim nale est-ce que Allah Taala bena hina elawa mais kasoro alabana et ka konya yera kalila kaba et yera fana mi ka sorlo et tu connais déjà ton résultat mais ma minu tola iko oluta kalama Allahu Taala nyesigi min di e ma kabini be sisaya la finka ibana tu as déjà reçu la bonne nouvelle ta deuxième vie qui est hayatul barzakhia ta vie quand tu seras dans ta tombe mais cette vie masha'Allah o fana keto nyanamaya ye min kadila katme dunia taka. Pourquoi? Mais Allah m'a déjà annoncé la bonne nouvelle que je vais rentrer au paradis. Maintenant, quand je suis dans ma tombe, et cette tombe là au ketonga ardina sodoleye ma, c'est-à-dire ton paradis commence à partir de ta tombe. Tu es là, tu te réjouis, et cette tombe sera alhamdulillah la lumière. Allah Taala kenine kika ardina so folo damne ka kaburu kono ala karako sallallahu alaihi wasallam ko kaburu ko ardina nan ko dolo kaburu fananye jahannama koloni adinga doye ana wodoye doni mami ni Allah Taala ila sawaki to ardina kono kabiki to saya la fenka ni sala ki yere ye kaburu nyanama yala sikate jorote ala to kuma ka yere kuma kan soso سكا فايتالا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ملكا ولنا كان أرجنا كوفي على كو كيبدو أرجنا كونو سلانيا نجورو دابلا كابيني أبي كان سيالا فينغا أرجنا كوفلي كابورتنا سلا إبالايكا أرجنا كونو دوليما باسكي ألا يرالي كتلالا mais étape dolo fanye teme alale parce que Allah Taala ko Qur'an kono minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra alako ay aw dan ka bobola am fa adama dana Allah Taala bulu ka bobola la ambe ban fana ka segi ka ta bogoni ne la ole ko soneni aw amanyere ye anga kaburu nyana mayala la yuruminu Allah Taala yata e kala mu'mini yawa imake muumini yewa ikala mo nyuma yewa imake mo nyuma yewa adon ka fo ko nyama ya fulana ni meneni e makonona ala yi andan ka bobola ala ko ka be na klafana ka an la sigi kata ni mbogo nyama yala abe bon fanana wa minha nukhrijukum taratan ukhra abe klafana ka an la kunu ka an la bo ka bo ni mbogo nyama yala la kunu ni fulana laba mi ye kiyamalo lakununi ye donc kaburu nyanamaya étape mundo neni ebe na yera ya kono sika fositala ala bana kitila la kaba ferete ambolo planter ambolo ka anyere bali ni nyanamaya flana assister li mi kaburu nyanamaya mais adon ka fo ko ni nyanamaya fla foloma dunya nyanamaya ni yo keke ko nyumana ebe sawati me ni la sawala kibido arjina kono do nyanamaya flana ni mi e kaburu nyanamaya sikatola ebo ke damuni hinalela min fana kadi katmeni beka
le rendez-vous c'est devant le paradis. Ame kanga tale dondoni fo kata anyera soro arjine dundala. Maintenant kaburu nyanamaya fana jadane bala Allah Ta'ala ye dani blani nyanamaya flabela dunya nyanamaya damala kaburu nyanamaya fana damala nyanamaya minid dantala alebele kudai abadan aletema ole ni dola arjina koni baninte kafo a wati kela ko arjina kono do bebe sa sayate jahannama fana kono sayate donc kiyama nyanamaya le nyanamaya bambaliye note dunya ta damala kaburu fana ta damala lomi amena kunu fana kabwanka kaburu nyanamaya la ame kanga kuma jongune kan Allah Ta'ala ka jonsenmo ala ya minu lasawa arjinela ala yi lasawa arjinela abena fana ka garanti belebele do dima tuguni isawati ayi lasawa ibe kunu do min kabika kaburu nyanamaya la Allah Ta'ala ko ka be nyasigi belebele ka ki makono subhanallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ألاكو نني ألا من كلا جنسين مويه كو دومي ألا تعالى بنا لا كفوليك جنسين مولا وبكونو كبوكا كبرو كونو كتا هنا مساكا كين كتي كنكا وفدا نونو بنا نا أجمع كرو ليالا لسوج منا نونو بوكا بورفونكا سبحان الله les autres seront à pied. Il y a d'autres qui vont marcher sur leurs ventes. Mais toi, tu as une monture. Elle est bourfée, il s'abatine, mais bourfée, mais comme une massa. Moi, je vais traîner. Ribadomna ou Wililani, ou l'oube comme une fato. Il va falloir kirikiri masabe mamenoula. Do be kanga tama o konoka. Do yerabe tamana o sena. Fanintei, derekitei, foitei ka fani sutara. Nin bebe wuli kabaka kaburu kono la kolon. Mais ebe wuli kabika kaburu kono e ka borfe mi makonna est-ce que mi ka borfe ka be kanga tofle olu be kanga ramper au kono ka be kanga ramper au kono ka be kanga ramper tu regardes à ta gauche ebe douye olu be komi fato olu be kanga na kata Allah Ta'ala ka kiti kenega do be kanga tama au kono ka ele era bi ka borfe quand tu te poses la question ni ye bonya sugu dumaye kabo Allah Ta'ala yoro ka dinema ayem bonya kanto lani tonka saya la fenka amadauma quand tonka kaburu nyanamaya la mafusiye ni noro ni dianya ni sawako bifana be kunu kabo kaburu kono ala kanime kan nyasigi belebele le keka makono ibaye abe kunu kabo ka kaburu nyanamaya la aka borfe nyuma kanime ka amma kono aka borfe nyuma doni maka kaburu dala abe kunu doro abe sinka yala ka borfe ka abe ta fanyuma ale beta Allah Ta'ala ka kiti keneka ale sawani me karama baka bonya baka a respecter ni me ale te comme to en fawni ambaw ikabur fen di aliye nyanya ikabur fen ya san chocho songo chamana me burfe men nafanya adama de malomi ni lombeye burfe fana na nyuma e burfe mi nyalo lomi iboti ka kaburu kono kata Allah Ta'ala ka kiti keneka subhanallah. Ce jour-là, tu as oublié ta voiture que tu as achetée. Quelle que soit la marque. Ah oui, je roulais dans une voiture, masha'Allah. Mais ce jour-là, et cette voiture ne sera pas avec toi. Mais il y aura des montures qui n'ont rien à voir avec ta voiture que tu avais ici. Mais c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous donne ça comme, alhamdulillah, comme monture. Tu te... Et tu te poses la question. Et ni ere jontai kasoro étalé. Mo sikani me kaburu wulili Allah Ta'ala ya fo anyu Qur'an kono. Kibe adamado yobe kunu kabo ka kaburu kono ke annahum jaradun muntashir. Ibi kaliko viri nu ni papillon ni o bebe kata o kumfe mo slani me. Allah Ta'ala ko wa takunu al jibalu kal ahli al manfus. Allona ibe kuruye anyero yerebeto kibe adamade ya lon kel farash al mabthus ibe adamade ni bi kaliko viri ni beslani me bebe kanga tay kumfe mais elle to lut la de non quand on parle de pieux Allah Ta'ala exception de luma pour faire ne bon luma konona minu be ke comme viri ni minu be ke comme ton o be kanga tama o kumfe o malo be tayoromi o slani me o joroni me non mbalma chay tola muna ele sella Allah Ta'ala muna
ele ye sundo Allah Ta'ala muna eye jakabo Allah Ta'ala muna eye hijike Allah Ta'ala muna ala ye bara minu nyini efe eya beke ni ala nyasaranya muna ele yi chejanya kabo ala kota baro ni ala so baro la muna Allah Ta'ala ko kiye dan faminu fe itane muna ele mi dan sawo Allah Ta'ala ka donka muna ele koko ala ye min fo netolo ye min sami'na wa ata'na nyame mvarama la bato do minu wulito kiyamalo o misalia be comme virvirinu comme un papillon non toi tu ne seras pas parmi eux minu be jensen fambe fe e kaburu yera wulili kera ya ko fo anye sallallahu alayhi wa sallam ni ka adama don ye wulila kabo ka kaburu kono fanitola samarato sena sutarato kuna o lakolo ne wulito o soro la chogomi o bawbolo o fari yoro minu la jigila ni bela ka foni la sigito o male ibe wuli komi kabini Allah Ta'ala yi daima lajigi bebe wuli ka kiti kene mabbe me yala neni ete miri doni alona aw ye mamunu ke masawi anye minu ke mabawi ambe nouveau kele neni lo ele yarabe kam mo baye kat masaka ni ele slana alanye ele bi kam burfen kam masacha bi masla alanye na ye tonyolike obe kanga rampe akonoka kata kiti kenega ele bi kam burfen ka abe fo ole ma ko rendez-vous belebele sino dunya ta ni mayi da mamliko la dunya ami da foila ni mayi dan sonyuma ko la dunya mi dan foila ni mayi dan sanimba do la dunya mi dan foila ni mayi dan ton fani nyuma do la mi dan foila ni mayi dan chenya la dunya mi dan foila ni mayi dan chejuya la mi dan foila ni moyi dan chenya la mi dan foila nayi dan surunya la mi dan foila londumane adamaden kakan kan nata ka waso kon fana kan ka bla monye o do ne nie lo mi muli to ka bonka kaburu kono ne ka bara nguma le bena na kemma kayra ya do Allah Ta'ala ko yawma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wafda ala man kala burfe nyuka ameta katana nye amfawni ambaw ni ambana ni mbela kiti bana islamo ima sa fola ki do to arjine kono ele retta to ke to formalité o de doro kaburu nyana maya o dialila i wuli to ka bu ka kaburu kono burfe nyuma wole nana kana bla i ka kaburu dala kiesigo kan kata kiti keneka alhamdulillah tawbe mafle nasro hakka imam mautonyo imani nkeni ne mani kenna ni ka kiti bebana sa kiti no yala ema Allah Ta'ala ko fasawfa yuhasabu hisaban yasira nonu le bento jati mama sikatola. Alhamdulillah, maintenant c'est pour aller maintenant au paradis, qui est même le sujet aujourd'hui. Balmache, elle est maintenant étape belebeleola. Il est maintenant niveau. Allah Ta'ala yekuno yayi. Allah Ta'ala koko wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta. Allah kukabi kali melekaula meleka munube na ka kujugu kala ni kafuru ni tufan kabola. Elle alamo ke ela wan nashitati nashta. Allah Ta'ala ko kwa kala melekaula meleka munube na kana Johnson man ni bonno ya buluma ayela yuru min taye sayawati inni bola no ya buluma afana ni la sawa kabini sawati kibedo arjina kono Allah Ta'ala e kaburu nyana maya ayo no ya ye e wuli to ka buika kaburu kono ayilla beni karamawiye aye burfon ke ki makono kiti fanambana atola si sensa kata arjina kono nono grupu le nato Allah Ta'ala ka arjina sudala. Allah Ta'ala ko a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين malmache Allah Ta'ala kay rabbil bilaka ki makono elaka kitibe bana koko ni alaya Allah yuruta itemena étape kilingilina bela itabe no yala rendez-vous ye fanyma sa kata arjina kono groupe do le tato Allah Ta'ala bulu minu ya fo alay ka ke Allah Ta'ala o fana ka kiti dialo la melakaw aw ye nunu groupe ta
ne ala ye layuru le ta ngomo bonya fo be do ardina kono oni bonya le kaka melekaw aw ye bla nunu ɲɛfɛ aw ye nunu ta aw ye nunu conduit aw ye bla nunu ɲɛfɛ ka taa ni nunu ye ni ala taala ka ardina so senmamba kono subhanallah. Et vous imaginez, tes guides ce jour-là pour aller au paradis seront des anges. Allah ta'ala ko wasiqa alladhina taqaw rabbahum domi nalikatoni mawiyemi nuslana Allah ta'ala nye katano yemi ilal jannati katano ye arjina kono zumara o jamakuru le tato ni melakaw be tamana no ye katano ye arjina kono katano ye arjina yera dondala folo hatta idha ja'uha alama neni ekelaw chema kadaka kuma nyuma ka kisi yere mo kan ko sabe ni nunu sela arjina dondala ni Allah taala diena ka anke ma sabe nunu chema ni an sela arjina dondala isola arjina tun natani me jomunu la onnana arjina dondala no sela kira ka doli ko fana ya takisa ante kuma no kambi ame bonda miname to kono ni nunu sela arjina dondala ni arjina bana dayela ni ala kara dola kada kan alele ma folo ye arjina be dala ka momi ye na be do kofe to be do le kofe do groupe ni groupe le nato ni nunu sela arjina dondala hatta fo idha ja'uha no sela arjina dondala wa futihat abwabuha arjina bonda bebe dayele a portail ba bebe dayele islamo dayele yile de arjina bonda kabo a bonda do kuna katasa bonda do kuna tele kelenta matede karo kelenta matede sangelenta matede san yirika tamale kabo arjina porti donda dola kata donda dola subhanallah non nameni fola te famu amen misalia ta arjina portima misalia min tato awye haketo men misalia ta portima puke mawya lo name porti ko fanka mi yor aw nyameni na arjina portini ka boya kanaya adama de me san yirika ketamala san joli ketamala imase arjina kono folo subhanallah ni allah taala ka karama baye ka amma kono muna parce que mo milliard le nato do la arjina kono alama mo arjina kono don chayala parce que muhammadu manto ni chayato mo milliard minu nato ni bonda market bonda la wasani embouteillage be ide allah taala be fele ka embouteillage ko ban pew ebe do arjina kono ni karama dolie e kabo arjina porti do la kata do la oye san yirika tamale do ni melekaw nana ni nunu ye melekaw be na ni nunu ye tumana mina ni nunu sela arjina dondala ko belebele le damna toni hatta idha ja'uha no sela wa futihat abwabuha arjina bondaw be sinka laka automatique ibe bondaw ye laka la melekaw ye autorisation men déjà arjina bonda be sinka dayele damna ma bawna to dunya mo baya juma imena la nyanya botoli bolo mais mo baya yere amen nata mo baya min ko na be nafa la se ama ka kuna dia la se ama abe fole ma mo baya fonctionnaire wa ministre wa président wa ni slana alanya ni barala ibe mo baya soro allah taala bara mais ni masla alanya ki to mo baya la dugukolo ko kan ebe ke ma deni le kiyamalo jatetika ibe laboro ibe ke mo deni mais ni slana alanya ki tu ka barala alanya bunya min dima dugukolo ko kan ala be klafana ka anyo belebele la sigi ma kiyamalo au koson arjina bonda bebe laka ils sont là, ils sont tellement contents, ils ont traversé des étapes masha'Allah. Avant la mort ils ont reçu la bonne nouvelle, la vie dans la tombe alhamdulillah ça s'est bien passé. L'homme yomula kaboka kaburu kono ça s'est bien passé. Kiti bela yala nyanya ala bana ka besema nyuma duma. Nunu bana obela onana arjina dondala arjina bunda dairela. Voilà. Amena patron yere oui. Quand on est un patron meilleur nyoro là. Ne nunu sela arjina dondala. Wa qala lahum khazanatuha
Ils sont là, ils sont tellement pressés. Mais meleka do le loto folo rana. Meleka ou le loto arjina dondala. Ah, arjina daire la. Nono bo ere kuna do arjina kono. Obe bara mune la. Allah ta'ala kam meleka obe arjina fambe la ka foni fe ko makon subhanallah. Wa qala lahum khazanatuha. Meleka minuni Allah ta'ala arjina korosi karfaula. Ebe arjina meleka ou kameuma. Salamun alaykum. Qu'ici be aouye. Que la paix de Dieu soit sur vous. Et cette belle salutation qu'un musulman doit être fier, qui est bel et bien mentionnée dans le Saint-Coran. Folito di ukolo koka. Foli min kafsanai a kafsani en fakan. Foli beke du ukolo koka. Allemand kan, chinois kan, japonais kan, manka kan, bamana kan. Quand tu dugukolo ko ka min foli kafsani ni ye kadaka an danime alala an danime an ka qur'ana la an fana danime londo ko amedo arjino kono ni foli le keto an labena Allah ta'ala ko di ko melekaw ko wa qala lahum khazanatuha arjina melekaw ba foye salamun alaykum ele tolo keto ni ne mena salamun alaykum kisibiye ah masha Allah. Salamun alaykum. Tu regardes à ta droite, les anges sont là avec cette belle salutation. Tu regardes à ta gauche, les malaïkas sont là, sont en train de te saluer avec cette belle salutation. Salamun alaykum. Salamun alaykum. Il faut que salamun, un musulman qui est fier d'être musulman. Un musulman qui aime sa religion, un musulman qui aime le Saint-Coran, un musulman qui aime son prophète, tu dois être fier de cette belle salutation. Même si tu salues une personne, il te répond à sa langue, fais doigt pour la personne. Car ni mama, ni sikala Coranala, ni sikala ala kumakauna, et ni folita foli valer mai. Kera ye nini ko fo adomi kala Madina sallallahu alaihi wasallam ko awye kisi foli la chaya aw ni nyoncha abe aw tini aw kanindo nyona. Cette salutation hikma belebele do bala hikma ye munye la nyini belebele do beni foli la ale lebe dunya slama be fara nyonka. Un musulman chinois, un musulman japonais, un musulman américain, un musulman australien, un musulman qui se retrouve en Asie, si nous nous retrouvons à la Mecque. Et c'est cette salutation qui nous regroupe. Moi, je peux saluer à ma langue. Et si le Chinois aussi me salue à sa langue, comment je peux comprendre? Il ne peut pas me comprendre, je ne peux pas le comprendre aussi. Mais un Chinois qui me dit salam alaikum, je sais automatiquement que c'est mon frère en Allah, subhanallah. Un Africain qui salue un Coréen musulman en Arabie Saoudite à la Mecque, assalamu alaikum, le Coréen aussi, il saura que lui là, c'est mon frère en Allah, subhanahu wa ta'ala. Une belle salutation, nous devons être fiers. Nous folie, on doit faire promo de cette salutation. Quand nous folie promo pour que l'entend, mais nous kenime ka slamaya kele. O ya donc a foko folie mime aunda ala yere le ya di auma ala yere le ya la jigi Qur'ana kono slama kakan ka dina kungorota le na fota na ketawi ala ta'ala ko afala yatadabbaruna alquran e mume awla awte tasini ala kuma kan yo Qur'ana kono abe koko fo aw yo Qur'ana kono koko be di awma Qur'ana kono tasili kuma ulo hakilla jigi kuma ulo slama kakan ka nineta ka barakala kafana ka wasoni ni baray anya maloya ka Allah Ta'ala ka kisi foli lase. Il y a des musulmans par complexe à te failon ka foko slamale naka ere soro yoro yoro good morning bonjour mon frère, il a du mal même à prononcer salam alaikum et mon frère en Allah subhanahu wa ta'ala ijija inen koloni kisi foli la ijija ka slamaya identité ya ira sans complexe. Allah Ta'ala e kaira minnata iye danfen fo ite samnani la mais ni islamu maloyala o ka silamaya la jenu maloyala o ka dina la selila ali ka silamaya era fani ni murando wati do la adamade do be complexé subhanallah. Il faut être fier ni alabani kanuna ka bole ka boni kanumbe adamado ka kanu o ye ka toy ni ala yi kanu min ka boni kanumbe o de boye salamu alaikum on islamu ka folile dan fente du kolo ko ka mi mesa fola ko foli kafsa nay a kafsa ni foli beye on fana meto ni foli le ko kada ka islama milliard bela ka foni la ka foni me foli mina o de ni foli meleka o be an foni foli la na me do argine kono wa qala lahum khazanatuha meleka ba foye
salamun alaykum, salamun alaykum, salamun alaykum. Que la paix de Dieu soit sur vous. Allah Ta'ala ka kisi obe auka meleka obe ni fois ka be muma kadaka ame kanga do kisi sole kono, ame kanga do nema sole kono, ame kanga do daramu sole kono, ame kanga do here bonda le kono ni here min fanga kabo koso meleka oba fawye kisi do be awye aw selaka aw yere kun kisi kabo ala ko tabarawma aw yaw yere kun sutara kabo ni tieni bema bi aw ye bara min ke aw ba nafa soro bi Allah Ta'ala ba fo ye meleka kuma kan name salamun alaykum tibtum aw kisila aw senyana aw yaw yere kun tanga kabo kunan boyama fadkhuluha aw yedo arjina sokono fadkhuluha entre aw yedo khalidin namedo meleka ba fo ko naw bedo aw yabla aw kuna ka fo naw bana dolani sokono bolitei kana kiyama kene kan bolitei ka sigi kana dugukolo ko kan bolitei kana aw yere yinyana yani na khalidin aw ba kono le kudai aw ba kono le abadan bolite awma aw ba kono le pour l'éternité bolite awma abe komi ni kaso deme do kasola ni ya fama ko ebe kasola fo kata si sayama o ba yara kaso de na ka fo ko bolite kaso dema arjine subhanallah Allah Ta'ala ko aw yedo arjina kono melekaw kuma kan senima mafle kisibe aw yere kun la seninya aw yedo arjina kono khalidin dume baya kono ni adama de me dume yoro mi ko re ko bolitima slamaw barabana ika duniya labo ye bara minu ke ki yere nyesigi ayen na famille lasima odeti ayika sayawati akalima nafabai akalima kaira ka kaburu nyina mele ka baranyuma ikununto ka bo ika kaburu nyina mela akalima nafabai kiti yera kofe akalima nafaye meleka ule yita kataniye arjina dundala arjina fana be do watimi ika baranyuma kalima nafabai meleka ule fana ki kumbe ni kumbeli mislamo amabada meleka ubi kumbela ni foliye don fanu duminu iketo munkela est-ce que même ni kanto kiti keneka est-ce que yere dumini gawa telebe adamadon kuna ibola itumi ka livre ma konna yo soro ikini mbolola itala pezeli ka fenga yika barabla bascule kan barama gliyala iklala wala itemena saratuka ni beko fe est-ce qu'il seganite wa est-ce qu'il seganite meleka ubena ikuna beni dumini nyuma de ani fani nyuma fani ni medu kana arjina kono na be fama ko hariru fani kafege ate ko mianga afri dunya fani nunu dunya fani fege yala nyanya ni yala i farika ba lon ka fo ko puado bi farika mais arjina kono fani mini ala ya kenya sigiye ka arjina dem ma kono ni ala taala yi ni fani ko fo Qur'an kono na be fama ko hariru afani lemine akafege one keto nyesigiye folo ka arjina do ma kono mais anya ni mafle dumini mi meke nyesigiye ka amma kono ambola kiti keneka tumaro peut-être la alla ko ngobe se kalana mais johnson man ka sen ni bema mais Allah Ta'ala be fanda ka dumini ke ka anyasigi amanka lonon kumbe ni dumini nyuma minye arjina kono don fana me kumbe ni Allah Ta'ala sona ni dumini nyuma kira sallallahu alaihi wasallam yaudiya chado nana kana manyininga anye arjina dumini folo lame yaudiya cha kwama anana kana la kira korbo yoro Abdullah ibn Salam ako Muhammad akabini dola Madina kono ya maube burla kana imagbe maube burla kana imagbe meni kenya min lala ala kira kan sallallahu alaihi wasallam akonye Muhammadu yemin kenya yaudiya de cho yaudiya o ka karamo ba o ka dina nyamo ba ale ko ka betanga chidem belebele ka ko fese ka mafle na ka chidenya ni tunya bala wala ma ni tunya tala nyiningali mi male bolo kata on ka chidem belebele korobo ale resina kado
aye maaw ye maaw kenime ka ala kira lamini o be kan ka manyininga be kan ka nyiningalu jabi jamaw fara min kala ale nana kana sigi ako ko nya lala kan doro nya don ka fo ko nya da min meni ninte galutigala ye ako muhammadu ne yahudiya de nana kana imma nyininga nyiningali sababe mbolo ni nyiningali sababa ma ko be kelen pele la nye fe ye nyiningali ni sababe jabi a folo folo arjina kono don ka dumini folo ke to dumini jumay a flana nyiningali sabale denye ke cheye wala ma ye ke muso ye ka bo afala wala ma bola bala o be ke ka be kunjuma ma mumato deme bo afala wala ma mumato deme ke abe bo abala wala ma deme ke cheye wala ma be ke muso ye dunia la ba yere to masere folo min ko fola o ye to masere jumay mais nin question sababe la o ma ko be kelembele la amena an wasa do kelembela ala kara ko yahudiya chama ko jibrila nana o 666 kana ni korofo jabi bedian ko jibrila réponse bedian yahudiya cha sina ka mone muna yahudiya o fana ka ennemi ni o jugu folo folo yahudiya ni jibrila tofo yahudiya nyankoro olu fana matigam meleka la dugukolo ko ka ni sana ka jibrila bo dunia ni ko makabani mbay ala taala ka cide minube ala kuma kanta ka bo sana kana di aka cide belebelewma meleka mindo ala ya kofo ko dhi quwwatin meleka fanga mabalo ala yere bana fana ko muta'in thumma amin meleka tawbe ba kuma kan labato meleka mino fana danaya baka ala taala ka meleka uchema yahudiya obeni meleka lekele yahudiya ka sina ka fo muhammadu nye imani ngale question sabala mais ikoko jibrila nana kana jabi dima nete jibrila ni yere nte fe ka to me ok o tetanaye ele makobe mina makobe ka jabi lela ok ala karabe na jabi dama nimbebe kale comme lutige ni be jibrila la kira ka to kuma ka min fola ka bola jibrila yoro ni nonu ye kuma ka on lame ka ben o luka jabi ma tuma do la alla abena hakli soro kira ko ma sallallahu alaihi wasallam ko arjina kono don ka dumini folo arjina kono don ka nuruti folo o keto jege binyele ya salam jege bien o le dito amma keto o le domna prop arjina jege ni dunya jege te kelene dunya jege ni yam na fiya farabwama dunya jege ni be fe ka breze ayoro munu be ke toro ya yoro wi ayoro do be olu ka kuna fiye ibolo do akana le folo ka kanflefle wule mani mboko lafli ka kono yoro ko arjina jege ni dunya jege be ko min sani dugu jege bien arjina jege bien melakaw bonu no oleye demsa minu ni Allah taala yobla arjina kono no be na bara denya ke arjina kono don ye na be fo mako wildanul mukhalladun idha ra'aytahum niyo ye koto arjina kono be kanga menemene komi niye sanin la fliklela sani be menemene chokomi arjina kono don ka dumini folo o keto jege bien le ça n'a rien à voir avec votre poisson braisé que vous mangez ça n'a absolument rien à voir en mettant ka jege minum nani file oni jow ye arjina jege no tekele ne arjina jege mini alaba ke nyasigiye ka arjina kono don ma kono jege arjina jege bien wala dito amma an ka dumini folo salama ni bano domna mumena tugu ola ika herdam nana de ika herdam nana si tu goûtes le poisson arjina jege ni ya la innenka ibe nyine ka dunya jege ni beko a jege a masaronwa a manowa a tebenwa ye jege dum poisson ni ya dum dugukolo ko kaya arjina dia follow me na keto kela ika bonjour ye I danse o jege min lato innenka slamo arjine ala taala arjine ke soye somi akadi a duminu fana kadi alniya nyonye ka fo ani dunia ta boni me nyon fe me a gute kelenye a dia te kelenye a suma te kelenye a yere breze to a jeni to te kelenye subhanallah on ka jiga do ni ba do surtout poisson la braise a dia la nyanya me a jennani kasani shishimi ebo sorala sikatala poisson la braise iba domne parce que on yere ba don ka fo jega mi jenina ni ba dom akadi me jenni suma ko ni ma fe
waati dɔw yɛrɛ la i ka poisson labrasi i ka jɛgɛ min n'i y'a jeni ka ɲɛ i ka furu la n'i yɛrɛ b'a dɔn waati dɔ la a fara yɔrɔ dɔ bɛ olu fini mais arijinɛ jɛgɛ biɲɛ min kɛtɔ ɲɛsigi ye ka arijinɛ kɔnɔdenw makɔnɔ ne ni e ye miiri dɔɔni ka Alahu Taala ka ɲɛsigi mafilɛ k'a ka arijinɛdenw kɔnɔ anw natala arijinɛ min kɔ arijinɛ min tun ye an miiriya ye arijinɛ min tun ye an ka bitu ye arijinɛ min tun ye an ka nata ye ni an tun bɛ sika n'an bɛ n'a sɔrɔ ko anw bɛ dola arijinɛ kɔnɔ ko Alahu Taala ye nin fanda kɛ k'a ɲɛsigi ni adamaden sawala ɲa do ma kɔngɔ tɛ k'i la o tɛ arijinɛ ye dɛ i dontɔ fɔlɔ dumuni kɛni bɛ k'i makɔnɔ donfani ɲuman kɛni bɛ k'i makɔnɔ mais Alahu Taala bɛna mun kɛ nin bɛɛ ɲɛfɛ Alahu Taala bɛna adamaden farikolo min m'a to i bɛ mɔnɛ ko min m'a to i bɛ keleya ko min m'a to i bɛ hasidiya ko min m'a to i bɛ adamadenw kɔn k'o juguya ka adamadenw lagoɲɛ sabati i dusukun na Alahu Taala bɛna i sɔn ko k'i kɔnɔyɔrɔ ko k'i hakili seniya ka adamaden seniya ka bɔ nin bɛɛ la arijinɛ kɔnɔ keleya tɛ yen arijinɛ kɔnɔ hasidiya tɛ yen arijinɛ kɔnɔ bɛsɛnkɔniya tɛ yen arijinɛ kɔnɔ nin dila nin ma nin ma di ne ma o tɛ yen i bɛ don la waati min na c'est comme c'est automatique Ala subhanahu wa ta'ala a b'i seniya k'a damina i kunsigi f'i sen hasidiya misikala zarati minnu dogoni bɛ wo la i farimasiw la a bɛɛ la ka fɔ nin bɛ sama keleya minnu tun b'i la o bɛɛ la ka fɔ nin bɛ sama ko minnu n'a bɛ k'i la waati dɔ la dugukolo kɔ kan hali n'i jo la n'a b'i tɔɔrɔ Alahu Taala bɛ sin ka o bɛɛ sama ka b'i la subhanallah adamaden kura le dotɔ ni arijinɛ kɔnɔ oui an bɛ sa fɔla ten adamaden kura le dotɔ parce que ni ko dɔ kɛla waati dɔ la i bɛ sin ka sira bila karamɔgɔ ko t'o la bɛɛ bɛ dimi mais dimi banna jɔyɔrɔ banna sika banna foyi t'ile la kɔ ele ta ye mun ye c'est comme adamaden kura dɔ le dotɔ ka taa diya kura dɔ damina kabini Ala y'a d'a ma diya min damina ele bɛna taa le sa diya ninnu makɔnɔ ka da ka Ala ko arijinɛ tiɲɛ bɛ ta maa minnu silanna Ala ɲɛ olu le kɛtɔ arijinɛ tiɲɛ ta la donc le paradis est là fɛn bɛɛ kɛni bɛ k'i makɔnɔ silamɛw ko bɛɛ dafani bɛ k'i makɔnɔ i ka dɔnfani ɲumanw tuma dɔ i lakolon de tun bɛ kiti kɛnɛ kan donfani ɲumanw le tatɔ ka a lajigi ka na masakɛ dotɔ a ka masaso la arijinɛ kɔnɔdenw dotɔ a ka hariru fani i b'a yaala fani nin labɛnni bɛ Alahu Taala bolo ni labɛnni dafali ye nin suma ka di arijinɛ yɛrɛ fɛn bɛɛ suma ka di arijinɛ kɔnɔdenw ka hariru donfani min bɛ don o kana Ala y'a labɛn labɛnni ko ɲuman na a suma fana ka di ni suma dumana ɲumanw ye n'i y'a don i fari ma i yɛrɛ t'a dɔn ko fɛn la ni min fari kan i yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko poids la ni min fari kan a bɛ k'i kɔnɔ ko min fani t'i kana mun na Ala ko a b'i tanga ka bɔ tɔɔrɔya bɛɛ la ka fɔ nin ma hali a misikala zarati alhamdulillahi rabbil alamin nous sommes déjà au paradis avec l'accueil chaleureux que Allah subhanahu wa ta'ala nous a réservé. Tu es maintenant au paradis. Allah ta'ala koko arjina bonda segi bébé laka. Mais les cas où sont ceux qui ont préservé la prière? John est celle-là. Eh bien celle-là, minou makotu moka celle-là. Ah oui, on a donné une porte d'affaires. John est tout me sundola. Babu Rayani meya. Ah oui, on a Canada. Ou ka Babu Rayani slafe. John est ka oyer di ka jihadi ke ka dina ni mademe. Ah oui, on a au fana ka donda beya. John est tout me saraka bo ko ka na fulo di. Aw fana aw ye na aw ka donda be yan subhanallah ni donda bela ka funi me dalaka Abu Bakr Siddiq ako ala kira ya rasulullah est-ce que mo kelen be se ka bénéficier ni porti bewa sellaw ka donda sundolaw ka donda jakabolaw ka donda jihadi kelaw ka donda minu yore di Allah taala mo ka donda est-ce que ma kelen be se ka ni donda bela ka funi soroction kelen wa ala kira duwawu kenye ne yo ka o chema ala kira yi duwawu ke Abubakar Sidiki ye kada kan ay bara ke bara mi ma permettre abeni kelengele na bedia soro sur les champs subhanallah. Nous sommes au paradis. Il y a une question qui reste posée. Ton premier jour au paradis, une vie qui n'a absolument rien à voir avec cette vie que nous menons ici. Ton premier jour au paradis, tu es au paradis, à ta grande surprise, regarde tes lits. Pas un lit, tes lits.
regarde ton immeuble, regarde tes bijoux. Tu es là, tu es étonné. Le paradis est rempli. Mais c'est énorme, c'est énorme, c'est inimaginable. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oh mon Dieu! C'est ce paradis-là qui est pour moi. Ni so pelebele le netaye. Ni so le keto blala qui nyesi qui makono subhanallah. Imaginons wallahi. Même moi qui vous parle, quand j'imagine ça avec un makobay, neni ekat le follow arjina kono subhanallah. Ça n'a absolument rien à voir. J'ai fait 100 ans, j'ai fait 50 ans aux États-Unis, bien en Europe. Je viens voir ma famille en Europe, en Afrique. Je sais que le premier jour ne sera pas facile. Tu es content pour croiser tes parents. Mais le paradis n'a absolument rien à voir avec ça. Ika arjina le follow, subhanallah. Comment tu seras? Et comment tu vas regarder les gens? Quelle phrase tu vas prononcer? Et qu'est-ce que tu dois dire? Ni baralay kan ni nema so belebele ni bela. Italeti. Et minka bonabe ko wajanna ko arjina somi arduha. Ni ataka à largeur ni à longueur faranyonka sangolo fambe. Kadam na folo fu kata se woromvlana ma dugukolo folo fa woromvlana kiyo luta ka fara sangolo woromvlaka dugukolo woromvla sangolo woromvlani tan nanimbe à largeur à longueur elle ka arjina so kabonine bela kafoni ya salam. Et qu'est-ce que tu as fait pour mériter tout ça? Ton paradis est déjà en Afrique ici. Afrique est un continent. Et elle massa est belle folo. Koka Afrique ta ka faranyonga. Ka Asie ta ka ofaroka. Ka Europe ta ka ofaroka. Ka Amérique ta ka ofaroka. Australie ko ta ka ofaroka. Dugukolo est be à superficie be sans exception. O worom vlani ka beta ka lawolo ka tugnona. Ka dugukolo flana ta ka tu folomala ka sabana ta ka tu fanana ka dugukolo worom vla bela bo ka be ke kono kele sangolo folo ni flana ni sabana ni nani nan loruna ni worona ni worom vlana ko lu fana beta ka fara nyonka ka be kono kele ko fara dugukolo ta ka kwile arjina so ka bono be wa janna a arjina somi Allah taala ya ke subamali neni ekoni ni aundola arjina kono. Fona julusir lance na de surtout misarena kaw ni silala kaw nunu yo yere arjina kono ka foko atola dolima a nunu tale ni bombay foni ka julusir silala kaw ni misaren sena sawa be wara uma parce que adama de ni sawa la nyado ba komi ala yere bana komi mato ibe bana femi mato adama de kume wuli femme ki matore ala yo bebu la bana yere le tarjina kono. Et kunte se willa nyasima parce que ala yere irréglé qui be arjinelema note fare mi me anka dugukolo ko kaya esprit minu be ana wallahi na tum tolawma ka foko an yedo arjina kono te fatume amna. Mais c'est énorme. C'est comme un cultivateur, quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui il est au campement, il est au village. On te prend comme ça, tu n'as pas été à l'école, tu n'as pas d'argent, tu n'as absolument rien. On te prend comme ça de ton village, on vient te dire tu es le roi, tu es le président. Vous imaginez quelle sera la réaction de cette personne? Et quelqu'un qui est né dans, quelqu'un qui est né au village, arrête de fouiller kalama, allez taba ni à casser les tchèkana, allez myriade de fouiller, bon t'as de drogana, ok, tu as été élu, c'est toi le président aujourd'hui. Mais cette personne-là, nauma taka duluka la ka sirikanya, sawa be warama, tomorrow akunyere be wuli, wallahi, ni andula arjina kono. Comme Allah Ta'ala ba andon katme anyereka koko bebe ama natike toroye ama isawala nyanya subhanallah Allah Ta'ala be sawani be ima akana kima ka jouer ikana ke clé na kuma. C'est comme moi avec vous, ceux qui sont aux États-Unis bien en Europe, on vient te donner seulement 1 milliard d'euros, que c'est pour toi. Ça te fait 20 ans, 30 ans en Europe ou aux États-Unis. Quelqu'un te donne 1 milliard d'euros. Je te le jure, pour dormir là, tu auras du mal à dormir. Parce que à chaque 2 heures du temps, il vient à mourir. Nous voyons cela qu'a dit Nema. Abi empêché, abi balsnoma. Adamade yere dani choko lebo. Adamade ka nature lebo. Ka ko bele do kaye a haglit nte min konona. A chama na be kele na kuma keme arjine fana nema ka bonini be. Vous imaginez, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le paradis ani fen fen makono ko arjine ni aso akelen kabo katme dunia ka fara sangolo ka ko akelen kabo no bela ka foni subhanallah. Wallahi c'est vrai monsieur, si
l'explication est lourde. Moi qui vous explique, c'est tellement afanga kabo. On ne peut pas imaginer que sangule ni dugukolo tunyona ko eleka ardina shamuru ka bonoye. Hakli bese sona ma chogodi mais si katala ni Allah Taala sona ala ya fochomi avec les si katala. Ta chambre là, tu te plais, ma chambre elle est petite, mon salon est petit, ma cousine est petite. Tu as une petite cuisine et ta chambre elle est petite, mais au paradis, tu ne peux même pas te plaindre. Jamais, jamais, jamais. Et il reste ce qu'il faut qu'on me plaigne là. Somini là, et il reste ce sola soni et il reste raison pour laquelle le prophète dit dans la 10, la dernière personne qui rentrera au paradis, la dernière personne, ma laba min doto arjina kono, min boto jahanama kono kana arjina kono, kuma la sunya boloma. Na le sina kado arjina kono dono, Allah Taala be sinka arjina datu. Et cette personne, Allah ba fo, yeta kata yoro do tayere arjina kono. Ale bena arjina kono, il voit que arjina yoro be abe occupé nini. Abe klakana, ah, ne ma yoro yeme to yoro mina arjina kono, abe fa etuguni kwa ita, abe ta yere soro arjina parti do la. Ale yɛrɛ hakili t'a la k'a fɔ ko nin bɛ se di la adamaden kelen ma a bɛ fɔ a ye ko e ka arijinɛ nin yɔrɔ le ye ten ale le fana nin yɔrɔ dɔgɔyatɔ arijinɛ kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan ale le ka pilasi dɔgɔyatɔ arijinɛ kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan ni ala ko ele t'ale ye ten façon ko nin bɛna wara a hakili ma il va commencer à rire il dit mais Dieu il se moque de moi ce dernier qui est déjà au paradis Allah lui dit choisis un endroit pour toi. Et ala yɛrɛ ya arjina ni yɔrɔ kelen pe ka bon ni dunuya ye suya yirika. Et ala b'a fɔ a ye k'i ya arjina place le ten. Wallahi ce dernier dira Dieu arrête de te moquer de moi. Subhanallah. Et si ce dernier prononce ça, Allah même va sourire. La dernière personne qui sera au paradis. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va lui montrer sa place au paradis, Wallahi, le prophète dit dans la 10 qui a été rapporté par Anas, ko Nini tcheka ka arjina parti. Afanga kabo. Allah arrête de te moquer de moi. Et le prophète dit dans la liste que Dieu même varie. Allah bena yelago. Parce que le monsieur, il est tellement étonné. Allah yere ni waralama. Allah yere be sinka foko. Allah, il te fera yelago la massa. Il te fera saboter la, il te fera nobola. Wallahi, quand il va dire ça, Allah même varie. Allah bena yelago. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les jours qui il parlait de ça, sahaba ouye c'est la partie ni fanama ala kara yere ko la sallallahu alayhi wa sallam donc sahaba min fanama ni hadisa la kali afana c'est la partie ni fanama ayele ko la parce que le monsieur en question avec un ayele ko ala ye yoro min dama ni kabo alema quoi lui ne mérite pas ça parce que lui il a fait quelque temps ale watini ka jahannamana aka peni mana aka sanction bami kala jahannama la ala ya labo kala do arjina kono donc ale fana nyene ka foko arjina ko placité mais placé min dito alema o warato alema tellement ale ke ta fala ko ala be kanga yele ko amale. Et vous imaginez ceux qui vont venir sans passer par de l'autre côté là-bas au luta ni yoro ke to di et ni ne maye min ka so ka do katma bela ka fanuka slamaw ala kana neni au bali arjina dolima ni mado arjina kono abe fami ma ko dhalika huwa al khusran al mubin ni yame ko bono ibe bono mi ala la bono te bono min ko ni balila arjina kono dolima ni ki yere bali arjina kono dolima somine akaba ko kabo somine amakaba ni mbado ame Allah Taala dali kaneni au ke chesir la nyumu chama arjina kadi ambe mala mokela. Nous savons que ce n'est pas facile. Le paradis coûte très cher, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué dans la 10. Al-Jannah ghaliyatu thaman. Le paradis coûte très 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 cher. Songo ka bolena ale te sanika na foloye que tu es riche qui ba sa la arjina be sanika limanya de arjina be sanika alanya saranya de arjina be sanika actu de arjina be sanika evroule ikabara ni ka kewalu. Nafola ka songo kacha e nafoloti ube milliardaire ube se ka san mais milliardaire chama me olute surunya arjina la kuma te ko ka dola mais arjina ye somi nafola ka songo kacha ele bolokolo ele fagana seti emiye ebe sa sana katme maka nafolo be minko ni slana alanye ka Allah Taala ka nyamariya dafa alama arjina dila ambela ka fonima je sais que inshallah an chama mena ni rasoro arjina ko ni Allah Taala ka diin
ami Allah ta'ala dali bara munu bato arjina doli be noya anyi anka nyana mayala ala le be bensema di adama dema kira ko sallallahu alaihi wasallam ebe adama denye abe chienin ke ka yere e ala so belebele bunda kono wati bin fitini metani sayache il a fait toute sa vie dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, désobéissance. Il a fait toute sa vie en train de boire l'alcool, forniquer, tout à Bechieni. Mais wati be to ale ni sayache Allah ta'ala be sebeli labori akanko ni mesaka to kuna boya bonda kono. Ale be sa ka sorani Allah ta'ala ka da be do arjine kono. Mais be doye abadam nani ala bato ye be soni maka ala bato ma be soni maka ala nyasra nyama. Mais saya be salema wati min sebeli be labora ale kan ale be ke kuna boye. Ale ka bara belebele min kala bolo a bebe chien abe sa ka to kuna boya bonda kono. Okoso arjine anya nata anyereye anya nata ambanu ye alama ambela ka fonin dola ma minute islamu maka ama Allah ta'ala dali ka ambela ka fonin bla sira kan sira mi me arjino kono doli no ya anye défi min koni ka bole na beye défi min ka bona beye tu peux être pauvre ici tu peux être éprouvé ici mais ici te faut tout ça là c'est éphémère. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de voiture. Tout ça, c'est éphémère. Mais ni il bali arigné le diamant ou les kabona bela kafoni. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous réjouit tellement. C'est hadith là, masha'Allah. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il parle le jour de la résurrection. Les pauvres, c'est tout un maminouye. Ça n'allait même pas. Mais l'imania tumola, la foi en Allah au sabatini tumola. Alhamdulillah, ils sont aussi parmi les admis, les habitants du paradis. Mais ça n'allait même pas. Même pour avoir, alhamdulillah, luqmat al-aish, le pain quotidien, c'était difficile. Au lieu au kanyanamaya ke bolo kolonya ni toroya ni segeli la. Mais au kan l'imania tumola bolo le. Kiamalo, Allah ta'ala be olu l'eta. Mais le kao. Aouye nous tadoron ko au suru argino kono une seconde seulement aouyo bladron argino kono ko labo ne nous talako au sous argino kono ko labo alabo nyininga yalo est-ce que toroya yi kanyana mayala et pourtant il a fait toute sa vie même pour manger c'était difficile mais le fait qu'il avait la foi en Allah et cette foi là il ne s'est pas détourné de cette foi-là, ni Adola Arjino Kono. Toujours une seconde qu'à la bas, Abi Kaliko Alako Kabini Yene Danem Madereka Toroyae. C'est-à-dire qu'il oublie tout ce qu'il a vu comme souffrance dans ce bas-monde-là. Le fait qu'il a goûté seulement le paradis, il va tout oublier. Il n'a jamais été propriétaire d'une voiture. Il n'a jamais construit dans sa vie. Il n'avait absolument rien. Mais le fait que Allah subhanahu wa ta'ala lui a goûté seulement une seconde du paradis, et ni diami mebori afari la obala nina dunya sega bela kafoniko subhanallah. Le plus important c'est le paradis. Tu peux être riche ici dans ce bas monde là, et si tu n'as pas la crainte de Dieu, sache que la richesse que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée ou t'a confiée, et cette richesse là va te combattre même les jours de la résurrection. Tu as été riche, Allah t'a donné tout, tu as construit, tu avais tout. Mais cette richesse va te combattre aussi les jours de la résurrection. Et tu étais pauvre, mais la foi en Allah subhanahu wa ta'ala que tu avais, et cette foi-là sera bouclier entre toi et l'enfer les jours de la résurrection. Ta foi va te donner le paradis. Le riche, sa fortune va l'empêcher le paradis parce que à masla alanye à kannafoula. Donc chers parents, chers frères et sœurs, tu peux être pauvre dans ce bas monde-là, hôtel le bouillé, ou les Allah Ta'ala yere kadani. Et diana kodobe akadiye ite so besorla, nine Allah Ta'ala kadiyane kobe, abe koke komi kadiyaye, mais akenime kaneni ella jarabi, abe komi nous labori anka banka limanya mafle, qu'est-ce que tu vas faire? Ebe munke la jarabili min lalika. Ame Allah Ta'ala dali arjina kadi ambe mala mukela. Arjine kaneni au do akono kasigi arjine lafon ka ala al-araiki yamzurun amesi arjine dilan ka arjine lafon yamzurun amenyo mafle tu regardes ton ami tu regardes ton partenaire au paradis
les chaises que nous avons ici là n'ont absolument rien à voir avec les chaises du paradis. Allah dit dans le Saint-Coran, Al-Ara'ik. Al-Ara'ik, vous connaissez les bourgeois. Les bourgeois, alhamdoulilah, ils s'inclinent au cas où au kéréfer. Ardina s'ils font mettre les. Ah mais si quand il reste semé parce que un riche, il n'aime pas trop s'asseoir comme ça. Les riches, mon cadeau lui est quoi, il est incliné. Ils aiment s'incliner et quand pomu ta kabla bolo la Allah taala ko kibena ardina kono do yo o semeni me o ka sigifon no ka lafon ka o be nyon mafle. Est-ce que vous savez que Inch'Allah, le fait que nous nous écoutons, nous regardons Inch'Allah au paradis comme ça, avec tous ceux qui nous suivent Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la foi, et si cette foi-là reste en nous jusqu'à la mort, si katala, amena si londo, comme il dunya, amenyon lame, kanyon mafle, kanyon baro, enfin amena kete arjino kono, ansigini manka glanka, ansigini manka lafonka, ansigini manka chejou, kanyon mafle, avec un mafle lié. Tu te rappelles? Quand on était en Afrique, quand on était ici, on était là, on faisait ceci, on faisait cela ensemble. Alhamdulillah, you remember when I was in England, when I was in Italy, when I was in America. Yeah, I remember when I was in New York, when I was in Atlanta. On a commencé à parler là-bas. Quand on était à Atlanta, oui, c'était pas facile. Quand on nous parlait de Dieu qui bolobo ala sosoko bela, mais nous nous sommes donnés, nous nous sommes forcés. On a essayé de laisser tout. Ou bien, c'était pas du tout facile. Quand on nous parlait de laisser les mèches, de fermer les salons de coiffure, c'est vrai, c'était pas du tout facile avec l'argent que nous gagnons. Mais à cause de Dieu, on a tout laissé. C'est-à-dire, j'avais tout, je pouvais faire tout. Mais il y a une belle carte. Quand on était à Conakry, on était à Kipé, on était à Matoto, on était à Symphonia, on était un peu partout à Conakry. Quand on était à Bamako, on était à Sebeninkoro, on était à Lafiabrou. On va commencer à se rappeler de tout ça. Quand on était en Côte d'Ivoire, on était à Abidjan, on était à Bobo. Quand on était à Bobo, masha'Allah, avec les mosquées qui nous entouraient. Quand on était même à Nyama, quand on était à Niblé-Koro, à Zenoula, à Bouaké, à Trècheville, un peu partout. Chacun va essayer de rencontrer un peu ce qu'il a fait, ce qu'il a laissé. À Kaminte, bébé comment? Et bien, Adamado et Arjino, on a commencé à Hakil l'a dit. C'était chaud en ce moment-là. Souvent, quand l'imam nous parlait de ça, vraiment, c'était tellement difficile. Mais avec l'aide de Dieu, nous nous sommes forcés pour délaisser tout ça. On a commencé à Hakil l'a dit, vraiment, c'était pas du tout facile. Le monsieur même qui nous parlait de ça, vraiment souvent même il m'énervait. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il nous dit non. Et bien, il nous dit non. Ouais, quand on était à 0 Corée aussi. Quand on était à 0 Corée. Non, quand on était en Afrique même, quand on était en Guinée, sans exception, quand on était en Côte d'Ivoire, Sobé. Parce que quand on était à Divo, on était à 0 Corée, on était à Kisidou. Non, on prend les endroits. On n'y a pas à jouer. Quand on était à Conakry, on était à Sigiri, on était aussi à Baten Nafadji, Soila, Kalfamouria, Djankana, Bankala, Zéro Kore, Kouroussa, Massanta, Bela, Missadou, on était à Fouala, partout. Mali, Nimbela Kafoni, surtout quand on était à Divo. Quand on était à Dokoy, c'est vrai, hein, les gens de Dokoy aussi réclament Dokoy. Ah, c'est vrai, Paris même là, non, on va parler de Paris, ça c'est clair et net. On va parler de Paris au paradis. Parce que Paris aussi fait partie de, alhamdoulilah, un endroit qui nous a beaucoup marqué. Quand on était à Paris, on était avec les guichets fermés, on était avec les associations à Paris. On va toujours parler d'État, on était avec les Jannatul Ferdaus, on était un peu avec tout, Séni, tout ce qui est groupe. Surtout quand on était en Côte d'Ivoire, on était avec les élèves d'Abdoul Majid, la BAM, surtout avec la BAM, Béni Salam, avec Ossas Diané, l'ordinateur, qui parlait, qui corrigeait, essayait, qui tapait fort sur les chrétiens. On va parler de tout ça. Et c'est que Béni au paradis, on va beaucoup échanger là-bas, Inch'Allah. C'est le souhait de tous les musulmans de se voir au paradis, échanger quand nous étions dans ce bas monde-là. Donc, alhamdulillah, wallahi, Arjuna Konodo Menabaro. Londres, Sikata, là, quand on était à Londres, masha'Allah. Avec les Jatigi de Londres, on était à Manchester, on était à Liverpool, on était à Leeds. C'était le beau moment. Mais nous, nous parlons de Kabé Mouma.
Et sans oublier Anvers, surtout quand on était dans la Ummat, Anvers. Amena nous baro beke ka mouma lorsque on va se voir au paradis. Mouna parce que Allah ere le bato anyeni baro kani nyonche, on va comparer les deux vies. Aujourd'hui nous sommes au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala abato an hakili jigi doni dunya la pour que on ere hakili se comparer likela. Sega mintume anga dunya déplacement et mouvement minube avec les embouteillages. Souvent même tu as problème d'internet. Au paradis, on n'a même pas besoin d'internet. Le paradis même c'est internet. On n'a même pas besoin de connexion. Le paradis même c'est connexion. On n'a même pas besoin même de te connecter. Toi-même tu es là, tout ce que tu veux là. Tu n'as même pas besoin même de mettre, comment on appelle ça, internet dans ton téléphone. Quand on était en Italie, c'est vrai. Ton internet c'est le paradis. Ta connexion c'est le paradis quand on était à New York. Non, je ne suis pas encore arrivé à New York, mais Inch'Allah, on sait qu'on va parler de New York, Inch'Allah, avec tous les frères et sœurs en Allah qui se retrouvent à New York, à Atlanta, à Michigan, Inch'Allah, Amérique et Europe. Donc, tu vas comparer les deux vies au paradis. Moi, je me levais tôt pour aller au boulot. Mais au paradis, je n'ai pas besoin même de me lever tôt. Est-ce qu'au paradis même, je vais dormir? Fajr, c'est le côté, je ne vais pas prier la prière de Dhuhr, il n'y a pas de prière, ni jeûne. Aujourd'hui, c'est le mois de Ramadan qui a commencé. Le paradis n'a absolument rien à voir avec tout ça. Non, 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 non. On doit aller à la Mecque, là. Mon frère, relaxe-toi. Au paradis, tu n'as pas besoin de tout ça. Allahu Akbar. Tu es là, tu n'arrives plus à dormir. C'est l'appel de la prière de Fajr. Let's go to the mosque. Au Bana. C'est le côté, mankantei, bruitei. À Konya, be Kalanga quartier, la Kambal Selima. Non, 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 c'est fini. Arjuna kono don taye minye doron subhanallah nous do fani nyuma be dima domini nyuma be ke ele yere be diale la chaque seconde chaque minute o yere le fana kabona be souvent l'être humain souvent tu veux c'est comme les riches qui sont là les massa ou beto ka déplacer kata fanga jamana ou là ka jamana ou mafle comme lu wolo la na folotiya la massa ou le roi ou mais au paradis tu n'as pas besoin de ça parce qu'au paradis fanga ya tei bolo kolonia tei moté mo mi seganime et ce qui est intéressant Allah dit dans le Saint Coran utufu hadaniya je suis là je vais manger une mangue ou bien orange ou bien goyave ou bien anakat et ainsi de suite domine mi lobi là te paradis là Allah Ta'ala be sinta à ta grande surprise comme ça be ardine yirzunye kerefe ele miriable la mona oleye ardine fruit raisin lobi là be sinka raisin zunye à ta grande surprise mangorozun sina kallo inyakoro est-ce qu'il bini bolo koro talwa là tu vas même pas te fatiguer et bi bolo la jigi parce que qui bolo la yele ka tige souvent peut-être e bena sege do senti ala ko ka la yuru taye segete ardine kono e bolo la jigi comme mangoro lo le bila fruit lo le bila dominika lo le bila domini me sinka na inyakoro te subhanallah ibe muye ebe mangoro zunya bare incliné ala ko Qur'an kono utufuha ardine yiri den tigelu daniya akasuru ardine kono do la subhanallah tiens on va pas même pas lapider non 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 prendre des bâtons pour non 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 chiter mon lobby là ni ne lobby na fais mi lobby là ni hakli ka yedro hier ma prononcé dans le fait que tu as pensé à ça net là il sont me sinka na ko toi même tu es là tu es assis la mangue est là tu es en train de manger mangoro est bazuna be ga dom dron il te sege foike les enfants aussi avec famille ma wildan al mukhalladun Qur'an kono demsa minu be arjina kono no benana kana arjina kono don servi mais quand on parle de servir les habitants du paradis mais les enfants aussi est-ce que tu na segawa o bena plateau minu na obolo la kata arjina kono do servi est-ce que tu segawa awi Allah Ta'ala kam masayafle demsa minu benana kana arjina kono don servi au kaduminu la plateau dominer mes plateaux minkan plateau be demsa minu nyefe auto bolo si akoro de les enfants vont commencer à marcher on y plateau be ket tamay ñon fait dolo ika dolo veru ba ko eka ah subhanallah si on anya do ke surprise o le kay parce que na be fola chama na be o ko so Allah Ta'ala ko Muhammadu arjina kono kera beni lakale ko feme arjina kono nyama ye toloma me dusuku ira de ça imagine même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut pas tout nous dit sur le paradis wallahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ala kado ira ke réserve ni surprise le ka makono et bien min fola Qur'an kono mo le fo
kira yɛrɛ ko dɔw bɛ yɛrɛ ne m'a ye toloma mɛn fɔlɔ ni quand même bɛ fɛn lakali k'a yɛlɛ. Quand tu parles de l'ordinateur, tu as vu l'ordinateur. Et quand tu parles d'un téléphone, mais tu as vu le téléphone. Et mais si tu n'as pas vu le téléphone, quelqu'un te parle de téléphone, ah, il va donc à foko kodobe, féminin la kala iye imaye. Donc, arjina yere yoro dobe, nema dobe, dia dobe, ala taala ko luke surprise le, comme il kera ko hadisa la, ko nyama ye folo, kloma men folo, hakli yere tesa imagine la. Ah, ya salam. Mangoro zume sinkana. Ebe mangoro dom. Demsa on be kanga tama et ka verou fanimi ka bloji numaula. L'alcool du paradis, masha'Allah. Et mais ce qui est encore dangereux, si tu consommes l'alcool ici, la bière, l'alcool, ni ka dlomi ko elenité argineta la. Et quand qui est là c'est jona en fauni ambo qui senya ka bod dlomi na arginet bloka di de. Allah ta'ala ko kuniyami ko la yusabdauna ate suda kundimidi adamadema kuma te ko ka adamaden bɔ a hakili kan i bɛ aridinɛ dɔlɔ min k'a min k'i tɛbɛn a la k'i fa a la duniya yɛrɛ dɔlɔ an b'a min dɛ mɛ dɔlɔ min na n'i k'o ye dɔlɔ min na o ɲɛ kumuni ne dɔlɔ min na i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ kan ka fɛn min a ka kunna mɛ aridinɛ dɔlɔ i b'a min façon a ka di i b'a min an karamɔgɔ dɔ bɛ yen an fitininama ale tun bɛ dɔlɔ tɔgɔ ko fɔ an ye ko n'o y'a kɛ i tigɛ la an karamɔgɔ kumakan de quoi. K'i b'i tigɛ nɛmu k'a nɛmu f'i b'i tigɛ sɔgɔ ka na bɔ a kɔ kan yan a diya dɔlɔ nin diya bolo donc c'est pour dire que Ala Ta'ala ka ɲɛsigi ɲuman kɛ ka an makɔnɔ aridinɛ ye so ɲumanba le an ye fara bagala ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn kɛlɛ ah lui il n'a pas d'argent il est pauvre il est riche il est ceci il est cela nin si tɛ ko ye komi an ka kan k'an cɛsiri a kan an bɛɛ ka kan k'an cɛsiri ka lo min makɔnɔ keleya tɛ lo min jatigɛ tɛ lo min kɔrɔya tɛ yen bana tɛ yen saya tɛ yen kumakankurun tɛ yen kuma jumɛn de fɔtɔ arijinɛ kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ illa qilan salaman salama que la paix soit sur toi que la paix soit sur toi arijinɛ kɔnɔdenw bɛ ɲɔgɔn fo ni kisi foli le parce que tant tɛ an bolo ka manamana kan fɔ ala ko kuranɛ senimanba kɔnɔ inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا أرجينا كنا دون على كوكم منا كامينو بفوا أو بلدو كلو أرجينا كنا دون تولو كاسيني لامنيما au paradis mana kan il a fait ceci il a fait cela celle-là n'est pas gentil lui là n'est pas bien ala ko arjina kono mana kan foyorote arjina kono don ala taala ko la yasmauna otena meninke ko to arjina kono lagwan mana kauna wala kizaba an wiya kuma ni ne yeni fo ay wiya la nina iteni shime arjina kono ala taala ko inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا ألو تالكوكو أرجينا كونا دون لوكا سيني منا كان لامني ما أني غالو ني وياو لي ماسونج أوتو ميكوتو أرجينا كونا جزاء من ربك عطاء حسابا ala ko ni ne saraye o tlo kaseni mana kan lamene ma wiyate folaye ni ne saraye ka bone ala taala yoro domini nyumaw ko jiw muso nyumaw fenyuma dama ala ko sara foyite ne ala bolo ka ke nyesigiye kan numa kono fonni aslamaw ni Allah Ta'ala ka arjina ko foli de ja mana kan yere be adamaden segele souvent quand tu rencontres toujours des choses qui n'ont pas de sens là souvent ça fatigue la tête au paradis est-ce que tu as le temps même de parler de ça tu vas critiquer qui au paradis tout le monde est au paradis il y a pas de jalousie au paradis ni mon côté ni quand même on connaît amenya bola nyon fait il a telle voiture il a ta arjina kono de donc Allah Ta'ala ko arjina kono donc loka seni mana kama ani galoma ame Allah Ta'ala dali ka arjina di ambe mala mukala
أما الله تعالى دلي نيني أو كأرجينا دولي نغيا أني كبافنا كنيوني لا نغيا أني كبافنا كبارو لا تم أني نيونشة كمي أني نيون بارو تومي أني نيون لا تومي أما الله تعالى دلي بيد ووكني لونا أم بيد ووكني نيوني ألما أم بلا كفوني سلامة وب ألما نينغيا لا أم بلا كفوني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين ثبت قلوبنا على الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.